नतीजा निकलेगा। कैसा जुल्म हो रहा है। ये जी, क्या सरासर कह रही जुल्म हैं है। मैं कह रही कैसा जुल्म हो रहा है ना, हद है। वो अल्लाह के घर किस तरह राना सुनल्लाह बैठा हुआ है किस तरह अपना चेहरा दिखा रहा है अल्लाह को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अच्छा जोशी साहब ये बताएं, नवाज शरीफ को जब उनकी कंडीशन होती है बाहर भेज दिया जाता है तो डॉक्टर साहब को रिलीफ क्यों नहीं मिल जाता? यही तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड है ना। हमारी जो पस पर्दा कुव्वतें हैं उनके भी डबल स्टैंडर्ड हैं। यहाँ से वो यानी 4 हफ्ते की ज़मानत 50 रुपये पे कागज़ पे अपने भाई की श्योरिटी पे लिख के गया था। 2 साल हो गए उसे मुल्क से बाहर लंदन के अंदर अय्याशियाँ कर रहे हैं। और एक तरफ ये है, और मैं नहीं समझता कि शहबाज गिल ने कोई ऐसी बात की है जो पाकिस्तान में इससे पहले कभी किसी ने नहीं की। नवाज शरीफ ने नाम ले लेके आर्मी चीफ का गालियाँ निकाली हैं, मरियम ने निकाली हैं, फजलुर रहमान ने निकाली हैं, जरदारी ने निकाली हैं, अयाज सादिक ने निकाली हैं, ख्वाजा आसिफ ने निकाली। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं फॉर्मल एडवोकेट जनरल नियाजुल्लाह नियाजी साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। अच्छा मुझे ये बताएं, आज का जो फैसला है मज़ीद 2 दिन का रिमांड दे दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि हमने कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जब ये पटिशन गई थी और वहाँ भी हमने रिक्वेस्ट की थी ऑनरेबल जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब से कि उन्होंने प्रेयर मांगी है दूसरी भी रिमांड के बारे में जो भी सुना जाए, लेकिन उन्होंने एक ही मेंटेनेबिलिटी की बुनियाद पे सुना और रिमांड कर दिया था ये केस। आज बहुत अच्छे हमारी लीगल टीम ने आर्गूमेंट्स किया और हमारा पूरा मौक़िफ़ था कि इस आर्डर में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के आर्डर में कोई इल्लीगैलिटी नहीं हुई है। उन्होंने रिमांड दिया जो पुलिस ने मांगा, और उस रिमांड में पहले 24 घंटे के अंदर रिमांड पेश किया, फिर 2 दिन का रिमांड दिया। उस रिमांड में मैं बतौर वकील मैं भी खुद भी पेश होता रहा। जज साहब ने ये पूछा कि देखें कि आपने इससे क्या रिकवरी करनी है। आपने खुद पुलिस ने कह दिया है कि जो मोबाइल की बात करते हैं कि जी हमने मोबाइल रिकवर करना है, वो तो आप दूसरी FIR में इजहार के नाम का कह रहे हैं मोबाइल, वो तो इजहार के पास है। तो आपने तो जो रिकवरी करनी थी वो रिकवरी कर ली है। अब जुडिशियल रिमांड का जो मकसद है वो तो इस तरफ हो तो जाता है कि पुलिस को आप 15 दिन का रिमांड दे दें, क्योंकि इस पे जजमेंट्स हैं कि रिमांड लिमिट्स को आपने एग्जॉस्ट नहीं करना। आपने देखना है कि इवन देन, अब आज एक मैंने जजमेंट पेश की, इवन देन चोरी का केस भी है, अगर आपने रिकवरी नहीं कर सके, सफिशेंट आपको रिमांड मिल चुका है तो वो सफिशेंट है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि क्रिमिनल रिवीजन में जज साहब को ये अलाउ करना, तो मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि जजमेंट पास हो गई तो मेरे सामने ये जो आर्डर है ये आर्डर ठीक नहीं है, आर्डर इलीगल है। क्योंकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट का जो प्रीरोगेटिव है, जो उसका मैंडेट है, उसके सामने हर चीज़ डिस्कस हुई। मोबाइल, अच्छा दूसरे मज़े की बात है कि जो दूसरी FIR है 10/11 की, उसके अंदर मोबाइल लिखा है कि पुलिस वाले ख़ुद कहते हैं कि जी मोबाइल इजहार के पास है, और उसी FIR के अंदर नोमान जो मुश्ता है मलक नोमान, उसका पुलिस उसका जुडिशियल करके ले आई। हमने उसको अपोज किया कि नहीं जी ये जुडिशियल नहीं बनता, इसको डिस्चार्ज करें, तो नवीद खान साहब ने उसको डिस्चार्ज कर दिया। उसके जो ड्राइवर की जो मिसेज है दूसरे केस में, उसकी बेल हो गई। तो अब जज साहबा ने उस टाइम ये भी पूछा कि जी इससे आप, ये तो चीज़ उन्होंने बता दी है कि जो मोबाइल है उनके पास है। अब क्योंकि आर्डर अभी हमारे सामने नहीं आया, हमारी लीगल टीम हम शायद में भी इसको बैठ के सारे इसको चैलेंज भी करें रेट में कि ये तो रिमांड जो फिजिकल है। हाँ, जो आपने क्वेश्चन किया उसका बड़ा अच्छा जवाब है कि आपको पता है कि जो हुकूमत बैठ के जिस तरीके से FIR करवाई और जो हुकूमत का मोटिव है और जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, इमरान खान ने अपने मौक़िफ़ में बार बार कहा कि ये वो लोग हैं जो मुझे डिस्क्वालीफाई कराना चाहते हैं और मेरे ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी साजिश तैयार हो चुकी है। चाहे मुझे पार्टी फंडिंग केस में उन्होंने जिस तरीके करवा रहे हैं, चाहे इस केस में शहबाज गिल का फिज़िकल रिमांड लेना और वफाकी हुकूमत का इसमें इन्वॉल्व होना, सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि शहबाज गिल को कंपेल करके उसको फिज़िकली पनिश करके इमरान खान को इन्वॉल्व किया जाए। इसमें जो कंटेंट्स बनाए जाए गए हैं कि जी आर्मी के ख़िलाफ़, अफवाज पाकिस्तान का ये कहा जा रहा है कि मर्जी के बयानात लेना चाहते हैं तशद्दुद करके। पहले भी प्राइवेट पार्ट पे तशद्दुद किया गया, क्या कहना चाहिए?
دیکھیں کہ جب پیش کیا تو جج صاحب کو ہم نے کہا کہ جی آپ کو ایک اپلیکیشن بھی دی اور انہوں نے ایک میڈیکل کرایا, اس میڈیکل میں فرضی رپورٹ لے لیجیے, ٹھیک ہے. اب وہ سامنے ہم نے پھر کہا جج صاحب کو ان سے خود پوچھیں. اس نے کہا کہ میری آنکھوں پہ پٹی باندھ کے مجھے نہیں پتا کہ مجھے کہاں کہاں پہ لے کے جایا جاتا ہے اور مجھ سے کیا کیا کوشچن کیے جاتے ہیں, اور مجھے کہتے ہیں کہ عمران خان کیا کھاتا ہے, عمران خان کو کون کون ملتا ہے, یہ ساری چیزیں. تو وہ تو سامنے چیز آ گئی. اور فزیکل پھر جج صاحب کو میں نے ریکویسٹ کی تو جج صاحب نے اس کی قمیض اوپر کر کے اس کو دیکھا تو اس کے اوپر جسم کے اوپر سامنے تشدد کے نشان تھے, اور اس نے کہا کہ جی میں اگر دکھا نہیں سکتا, میرے پرائیویٹ پارٹ کے اوپر بھی تشدد کے نشان ہیں. تو وہ تو بالکل مراد عدالت نے, جوڈیشل مجسٹریٹ نے دیکھا اور یہ چیز انہوں نے باقاعدہ سامنے لے کے کہ واقعہ اس کو تشدد کے نشان ہے. اب صرف اور صرف جو مین چیز ہے کہ آپ نے جو کہا نا کویشچن میں کہ اس کے تشدد کر کے جو بیان لینا چاہتے ہیں, اس کو تشدد کر کے جو ہمیں ڈر ہے, جو ہمیں خوف ہے کہ جو ایک بندہ اس ملک کو لیڈ کر رہا ہے, جو ویلفیئر اسٹیٹ کا کنسیپٹ دیتا ہے, جو کہتا ہے کہ یہ تحریک انصاف اور افواج پاکستان اس ملک کی ضمانت ہے, وہ گیل کو تھریٹ کر کے اس کو پنش کر کے, حالانکہ اس نے 2 دن کی ایسی چیز نہیں کی, لیکن وہ کسی نہ کسی طریقے سے انوالو کرنا چاہتے ہیں عمران خان کی ذات کو. اب اس حکومت میں اب ایک اور بات ہے, آج ہم نے کورٹ میں یہ بھی کہی, مصطفیٰ ایمپیس کیس ہے, وہ ہم نے بتایا PLD 2016 سپریم کورٹ 808. فیڈرل گورنمنٹ کا جو کنسیپٹ لیا گیا وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر اینڈ دا فیڈرل کیبنٹ, اس کی پرمیشن ہونی تھی. اس میں 124A میں لکھا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ, ایسی کوئی پرمیشن نہیں ہے. ایک مجسٹریٹ کو کمپلینٹ بنایا, چانڈیوں کو, اور اس درخواست میں میلا فائل دیکھیں کہ اس درخواست کے اندر اوفینسز لکھے گئے ہیں, اور جج صاحب کو آج آپ نے بتایا کہ جی ایک اوفینس انہوں نے لکھا ہے 121B, وہ تو PPC میں ہے ہی نہیں. مراد یہ ہے کہ اتنی ہری زہر بھری میں چیزیں کی گئیں اور اتنے میونٹی بھی لگا دی, میوٹنی بھی ہے, سیڈیشن بھی ہے, اور کریمنل کنسپیریسی بھی ہے. تو ایسے پوری PPC میں تمام دفعات جو تھے, جو کہ آپ کہتے ہیں کہ ڈریکونین لا بن چکا ہے سیڈیشن, یہ جہاں پاکستان میں استعمال ہو رہا ہے, تو یہ دفعے لگانے کا مقصد کیا تھا. اور اس کو جب اس پہ ایک وائس میسیج یا ہم نے کہا ایک وائس میسیج ہے, وہ بھی انہوں نے فرینزک 24 گھنٹے کے اندر کرا لی ہے. تو اب اس سے کیا ریکوری کرنی ہے؟ ریکوری نہیں کرنی, صرف تشدد کر کے اس سے یہ کروانا ہے کہ ہمارا جو ایک جو رہنما ہے اس کو اس میں انوالو کرنا ہے, بس. اب آپ ان کا دیکھ لیں کہ اگر میں فوج کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ فوج ہمارے لیے بہت محترم ہے. عمران خان نے کہا ہے کہ اگر میری جان بھی جائے نا تو مجھ سے فوج محترم ہے. فوج مراد اس ملک کی اور تحریک انصاف اس کی ضمانت ہے. صرف اور صرف جو سازش ہے کہ ہم اس کے بیان کو جوڑ کے یہ پیچھے یہی ہیں جو پولیٹیکلی وکٹمائزیشن کر رہے ہیں, جو پولیٹیکل وکٹم جو جن کے ساتھ ہمارا مسئلہ چل رہا ہے پولیٹیکل پارٹیز کا, تحریک انصاف کا, اس کے پیچھے یہ سارے PDM کی پارٹیاں ہیں. اور PDM کی پارٹیوں کو کون نظر آ رہا ہے حقیقی آزادی کے پورے ملک کے لوگ جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں 2 دن کا جسمانی ریمانڈ لیا جاتا ہے تو پھر آپ کیا تیسرے دن کیا دیکھ رہے ہیں, کیا ہوگا جسمانی ریمانڈ میں, کیا کہلوانا چاہتے ہیں؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو 2 دن کا ریمانڈ ہوا ہے نا جسمانی, یہ بھی غلط ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب کورٹ نے آرڈر کر دیا ہے تو آرڈر انلیگل ان لافل بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ کتنی سول ریویژنز ہیں جس میں گئی ہیں, انہوں نے الاؤ نہیں, انہوں نے کہا جی جوڈیشل مجسٹریٹ کا مینڈیٹ ہے. اور آج بھی ہم نے آرگومنٹس میں کہا کہ بیل کینسلیشن ہو یا فزیکل ریمانڈ ہو, یہ ایسی چیزیں ہیں جو دوبارہ کورٹ واپس نہیں کرتی. اگر بیل بھی ہو گئی تو کنسلیشن کا بہت لمیٹڈ سکوپ ہے, اس میں بھی ریویژن کا بہت لمیٹڈ سکوپ ہے. کہ انہوں نے کہا کہ انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو گئی ہے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ 15 دن کا یا 10 دن کا ریمانڈ لیا جائے. اب اس ٹائم تو جو چیزیں لکھ کے لے آئے تھے, جو پہلا ریمانڈ لیا تو اس ریمانڈ میں اس میں 2 دن لے کے گئے, تو پھر اس میں ان کی ریکوری نہیں. اب یہ ہے کہ پولیس رپورٹ ایک آ گئی, اب تو وہ اس میں بھی پروف کر سکتے ہیں سب پولیس رپورٹ میں. تو ہمارے اب تو خدشات یہ ہیں کہ اگر فزیکل ریمانڈ لے کے پولیس رپورٹ میں چیزوں کو, وہ چیزیں جو نہیں تھیں, اب لیپ ٹاپ کا کہیں ذکر نہیں, وہ بھی ڈال رہے ہیں, مراد ہے کہ اس کو امپروو کر رہے ہیں نا چیزوں کو. تو وہ تو جج صاحبہ کو دیکھنا چاہیے تھا, ہم نے ججمنٹ بھی ان کو ساری ایسی پوائنٹ پہ دی. تو ہمارا یہ خدشات ہیں کہ اس کے پیچھے بہت بڑی پلاننگ ہے, بہت بڑا تھریٹ ہے, جیل تک جا رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے
शहबाज गिल जो हमारे हाथ से जुडिशियल, और उस जज ने उमर शबीर साहब ने बहुत अच्छा फैसला किया है। उसको पता था कि ये टोटली पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। एक पॉलिटिकल पार्टी को पता है कि हमारा ग्राफ ना हम लोगों में जाने में है, ना हम डिलीवर कर रहे हैं, और एक साइड पे बंदा बैठा है जो कहता है कि मैं वेलफेयर स्टेट बनाऊंगा, और उसकी 3 साल 4 की डिलीवर सामने है। अब उसको किसी न किसी तरीके से साजिश फंसाने, एक बयान को जोड़ के, और उस बयान को भी पढ़े ना, उसमें यही लिखा हो कि कोशिश की। अगर वो अदारा चाहे तो अदारे के पास अपना ही मैंडेट है, उनकी अपनी ब्रांचेस हैं, वो खुद कर सकते थे। और वो कुछ दफ़ात ऐसे लगाए गए हैं जो फ़ौज के अंदर की बगावत हो। तो आपको तो सामने पता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो इमरान खान के मुखालिफ है, तो उसने तो एक हद क्रॉस करनी है। इंटीरियर मिनिस्टर का आपको पता है कि वो 25 मई को उसने क्या किया कि इमरान खान को, जहाँ लोगों को, रेंजर को और इमरान खान को लड़ा के, जो तो इमरान खान का विजडम था, वो वापस चला गया। ठीक है, उसने आगे भी जो सारा पूरा किया, दूसरे शहरों को बंद कर दिया था। तो वो तो एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी जो है पूरे प्रेशर कर रही। देखें, एडवोकेट जनरल तक आ गया इस केस में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास। हालांकि एडवोकेट जनरल जो है वो हाई कोर्ट में पेश होता है। तो इतना तो पॉलिटिकल, कोई आर्मी का लोग तो नहीं। अच्छा, कंप्लेनेंट, अगर कंप्लेनेंट को चाहिए रिमांड, तो कंप्लेनेंट तो कोर्ट में मौजूद ही नहीं है। यानी फेडरल गवर्नमेंट ने एक चीफ कमिश्नर को हुक्म दिया कि वो कंप्लेंट बनाया और एक केस बनाया। FIR 5 घंटे बाद होती है। म्यूटनी और क्रिमिनल कंस्पायरेसी, इसके मुकदमात बाद में होते हैं, बंदा पहले अरेस्ट हो जाता है बनीगाला से। तो आपको आज जज साहब ने, हमने कहा कि 3 लाइनें पढ़ लें FIR की, आपको 3 लाइनों से क्लियर हो जाएगा कि ये प्री प्लान्ड एक साजिश है केस करना, और उसके पीछे मोटिव क्या है, इमरान खान को और पार्टी को डिस्क्वालीफाई कराना, इमरान खान को, या उसको अरेस्ट करना, उसको फारिग करना इस सियासत के मैदान से। ठीक है नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त फॉर्मल एडवोकेट जनरल नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब मौजूद थे, जिन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।